Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ferbianti. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan membahas sedikit tentang stereotypes. Chapter 3. Stereotypes. Stereotype is a fixed idea or image that many people have a particular type of person, thing or even, but sometimes is not true in reality. Stereotypes are called idiosyncratic if only an individual uses them, or they are social or collective if they are widely shared by a group of people. Stereotip ini adalah penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok, di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Kinds of stereotypes. 1. Nationality stereotypes. Generalization about cultures or nationality can be a source of pride, anger, or simply bad jokes. Some people say that in all stereotypes there is some basis in reality as they don't develop it in vacuum. Kebangsaan stereotip ini adalah sistem kepercayaan tentang karakteristik khas anggota kelompok, etnis atau kebangsaan tertentu, status masyarakat dan norma budaya mereka. Stereotip nasional mungkin tentang etnis kebangsaan atau etnis asing atau berbeda dan dapat membantu mempertahankan suatu identitas. Two, racial stereotypes. For instance, the Asian are stereotypes to be good at mathematics. The black are stereotyped to be good at athletics and dancing. This can be regarded as positive stereotypes. Other stereotypes, like all Muslims are terrorists, is a negative stereotypes and many more. Stereotip rasial ini adalah sistem kepercayaan tentang karakteristik tertentu yang ada di dalam suatu kelompok, etnis atau bangsa beserta status masyarakat dan norma kebudayaan mereka. 3. Political stereotypes. Political stereotypes include all Democrats are liberals, all Republicans are racist, religion-based party are hypocrite, all Democrats are stupid, and all Republicans are against the working man. Stereotip politik ini ada juga contoh stereotip politik telah berakar dalam pola pikir dari masyarakat umum, karena umum interpretasi kebijakan partai politik. Meliputi semua Demokrat adalah liberal, semua Republikan adalah rasis, partai berbasis agama adalah munafik, semua Demokrat bodoh, dan semua partai politik menentang pekerja. 4. Gender stereotypes. The depiction of men in media strongly suggests that they are strong, adventurous, and active, paving way for them to be stereotyped in that manner. Example of gender stereotypes are: men are masculine, women are good cooks, men are strong, adventurous, and brave, women are in charge of the house, and men are in charge of finances. Stereotip gender adalah kategori luas yang merefleksikan kesan dan keyakinan tentang apa perilaku yang tepat untuk pria dan wanita lakukan. Next. Stereotype in media. Many films, advertisements, and television programs show men engaged in physically demanding pursuits such as sport, rock climbing, and beach surfing or sailing. In literature and art, stereotypes are cliché or predictable character or situation. C. Positive and negative side of stereotypes.
Stereotypes are useful for the human brain because they operate as a heuristic or a cognitive mechanism and quickly gather, process and synthesize information. Other positive sides of stereotypes are people rely on stereotypes every day to help them function in society. Other negative sides of stereotypes are oversimplified generalization. Sisi positif stereotip adalah setiap hari mereka mengandalkan stereotip ini untuk membantu mereka berfungsi dalam masyarakat. Kemudian untuk memungkinkan orang memproses informasi secara cepat, mengatur pengalaman masa lalu untuk mendapatkan perbedaan antar individu secara bermakna, membuat prediksi tentang perilaku orang lain. Sedangkan sisi negatifnya adalah generalisasi terlalu disederhanakan, tempat untuk berkembang yang salah, berfungsi sebagai sumber utama disinformasi tentang orang lain, dan dengan mudah menyembunyikan atau menambahkan prasangka. Dealing with stereotypes. 1. Between individuals. Once people get to know a person from the other side, they often will determine that the other is not nearly as bad as they originally has assumed. This is especially true when people determine that they actually have things in common with people from the other side. 2. In the media. The media also plays an important role in both perpetuating and breaking down stereotypes. If the characterize particular group of people in certain ways, their viewers or readers are likely to do the same. 3. In education. Educational institutions and teaching materials also have the opportunity to affect stereotypes and hence influence intergroup relations. Stereotypes assume a cognitive segment typical of the human cognitive system, which assigns a set of characteristics to all members of given social group and serve as a reference when assigning significance to observation and experiences in social interaction. Jadi yang berurusan dengan stereotip ini adalah antara individu, media, dan pendidikan. Baiklah, di sini saya akan memberikan sedikit kesimpulan tentang stereotip. Stereotip ini merupakan jalan pintas pemikiran yang dilakukan secara intuitif oleh manusia untuk menyederhanakan hal-hal yang kompleks dan membantu dalam pengambilan keputusan secara cepat. Stereotip dapat berupa prasangka positif dan negatif dan kadang-kadang dijadikan alasan untuk melakukan suatu tindakan kriminal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.